السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. كاين اون بيرسون بعد سقساني على لو شوفرفوي. عنده ان شوفرفوي وحاب يديرو اون بونزاي. انا ولا راه عندي هذا، عندي وعندي هذايا ان جون بلون. هذا لو جون بلون هادي ستون تيش، هادي ستون بوتور تاع سبتمبر جو كخوا. تاع سبتمبر il a bien tigé. راني نخليه يلتيج pour faire grossir toute la structure. Bref, le chevrefeuille, Sultan Graba, les Japonais يديروا بزاف en bonsaï. Parce que une taille de densification, elle est vraiment belle. À la fin, après 3 ans, 2 ans, l'arbre, il deviendra beau, comme on dit. حاجة أخرى, cette espèce-là, cet arbuste-là, il pousse toute l'année. باش نتفاهموا. Il pousse toute l'année. كاين بزاف اللي شفتهم انا دايرين سلطان غابه دون ديبو، كيتلحق الشتا يدخلوهم للدار. هو يكونتينيو ا بوسي في الدار، يكونتينيو ا بوسي، بصح ماشي كيما برا. وكي كونت ان اربوست يكونتينيو ا بوسي في الشتا كيما كامل، كيما عاد زعما اللي ان تران دو بوسي، كي يجي الربيع il va être un peu affaibli. ماشي كيما يكون برا، كيما تجي لا température basse هذاك تاع لو جال، لا سيف elle va descendre, elle va être économisée هنايا, elle va être stockée dans les racines. كي تجي البرينتون تعاود تطرطق، elle explose وتطلع pour faire des nouveaux bourgeons etc. هضرنا عليها، هضرنا على لو جال وعلى autre chose. هدايا يتيج vraiment rapidement. راك تشوف. انا qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une mise en forme, نديرو une petite. هدايا نقدروا on le taille que avec des ciseaux. تقدر تخدمو que avec des ciseaux parce que c'est une astuce. Il y a des ciseaux, il y a avec de la ligature. Avec de la ligature, c'est vraiment cassant. هو الياسمين واسمه هذاك le galon de nuit مسك الليل. C'est vraiment cassant les tiges. Il faut faire vraiment attention. l'arrosage تاعو يموت على الماء، يحب الماء سورتو في لا بيريود تاع ليتي. صوف كو هو لا باز تاعو هنايا، لازم توجور يكون فري ميم كي تكون سخانه. ويحب لا بولفيريزاسيون فوليير، يحب كي ترش فوق لي فوي الماء باسكو هو يلابسورب ا كونديسيون كو ماشي ما تكونش ضاربه فيهم الشمس، ماشي اون بلان سولي. جينيرالمون كي تجي حد تسقي في الليل tu pulvérises les feuilles تاع لي زارب تاعك. حاجه اخرى كي تلحق الشتا، الا كان تصب الشتا راه يتصب، هو ستان اربوس يبوس توت لاني اكسيتيرا. هما لي جابوني اون بونزاي il le taille à 2 feuilles. معناتها شاك تيج يخلو 2 feuilles pour former l'arbre. هذا مكان كيفاش 2 feuilles اسمعتو دوك نوريكم. باغ اكزومبل انايا je vais enlever ça. انا نحنقص باش نوريكم، نعطيكم ان اكزومبل. هذا مكان هاي لك لا برونش، هاي لا برونش، هاي لك زعما لا برونش. alors les japonais يطايو à 2 feuilles. toujours sur chaque branche il taille 2 feuilles. par exemple كيما هادية je taille 2 feuilles, كيما هنا je taille 2 feuilles pour rétrécir. علاش هو كيما الياسمين كيما مسك الليل etc. il rebourgeonne en arrière. تعاودوا يطلقوا d'autres bourgeons parce qu'il pousse toute l'année ou il rebourgeonne vraiment facilement. les boutures تاوعو c'est vraiment facile. تقدر ديرهم de octobre à mai ou de septembre à mai. juin, juillet, il fait un peu chaud, capable, mais à partir de septembre, etc. تقدر دير لي كيما انا هادوما دوك ils vont être en terre. je vais les نقطعهم ونعاود نحطهم في لا تير d'ici 15 jours, un mois, etc. dans un bon terreau semé de bouture. oui ينجحوا. autre chose, je vais essayer de tailler
نقصلو الاخر تاعو باش pour le former pour l'année prochaine, pour le former prochain printemps inchallah ou le prochain été qui est au moment de la floraison. Autre chose, je vais utiliser un fil de ligature. حاجة أخرى هنايا ديجا عنده un petit mouvement vraiment intéressant que تشوفوا فيه. هاي لا باس تاع بعض هنا ديجا راه معوج. أنا je vais essayer de le redresser شوية ونعاود نجيبو pour créer genre un chouin, pour créer un moyuki genre S etc. هذا مكان ولا نقدر je le taille نخليه هكذايا. Je vais essayer de le descendre un peu et je taille une taille drastique باش نخليه en semi-cascade. Mais je préfère, j'utilise la ligature pour faire avancer les choses. هذا مكان على حساب واش راني حاب انايا. دونك كل واحد كيفاش يحب. كاين بزاف لي بونش vers les formes معناتها يحب لي سيمي كاسكاد كاين يحب دوطخ فورم كاين كل واحد وكيفاش. انايا نحب بزاف جونغ مويوغي genre forme S, la forme bien droit, qui ressemble à un arbre. Donc le hat ou qui fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dégager chouïa. Nahou. Par exemple, ici, j'enlève ça. Là, j'enlève ça. On va نزيد نقص au fur et à mesure. Au fur et à mesure, donc نزيد نبدا نقص حتى يرجع un petit arbuste et on va le former. Après 2 ans, 3 ans, on va faire la densification. نصغروا les feuilles تاعو avec le rempotage تاعو aussi dans le printemps avec un substrat vraiment fin. Autre chose, il est dans terre de jardin hétéro. هذا مكان روحوا غير بالعقل. روحوا معايا روحوا غير doucement. On va essayer de le plier parce qu'il est vraiment cassant et le faire retourner comme ça et on verra. هذا مكان.
كيما راكم تشوفوا. هذا c'est le premier travail. C'est le premier travail. Il faut pas voir de les fils parce que c'est temporaire. من بالك le printemps نحيهم يكون دا لا فورم تاعو. Le premier mouvement déjà هنايا il est bien courbé. On est درت en forme S. J'ai taillé هنايا j'ai taillé 2 3 6 8. هنايا j'ai taillé 8. هنايا je vais les laisser pour former des plateaux. Pour densifier après avec le temps. Pour former un plateau, et pour former un plateau. J'ai décidé que c'est la première branche. Ça. Donc à chaque fois que j'ai taillé ils vont sortir, Inch'Allah, deux branches. Je taille. Dans chaque tige, il y a deux branches. Et ça va permettre, je taille à deux. Je vais former mon plateau. On dit deux. Avec le temps, on chauffe. Est-ce que je vais laisser pour densifier. Plus, j'ai laissé ça. J'ai laissé cette hadi ou hadia. Hadia vers l'intérieur, je l'enlève. Hada makan, je l'enlève. Autre chose. هذا le chèvrefeuille, il bourgeonne vraiment bien en arrière. حاجة أخرى, arrosage de l'engrais. هذا هو الوقت. On est en octobre. La taille, je l'ai fait en octobre. Généralement, il fait octobre. Ou l'yasmine, etc. Juste après la floraison. Oui, خلاص la floraison, c'est bon, elle est finie. Parce qu'après, il y a des fruits. Il y a des petits fruits, là, vous avez remarqué. Mais c'est pour les oiseaux, pour l'esthétique. T'as le bonsaï تاعك. حاجة أخرى amiantre. Le gel أنا ما ندخلوش. Parce que لو كان ندخلو, il va tiger des tiges toiles et faibles. Donc il يلحق عليه vraiment la période de pousse تاعو, il va pas pousser parce qu'il يكون عيان toute l'année كان يخدم. Et pourtant c'est des arbustes en terre, ils poussent toute l'année. هذا même tu le tailles هكذا tu le tailles كامل sévèrement. Je taille la première fois, شوف شحال ناضوا هنايا. شوف les tiges اللي ناضوا. هذا je vais essayer de le former en petite boule ولا مازال ما بانليش. ولا بالك هذا يروح en style cascade. هذا ما كان. J'espère que عجبتكم la vidéo. Si vous avez des questions ولا حاجة بالك نسيتها هنايا, il ne faut pas hésiter. Autre chose, مرحبا بكم. Si vous avez des questions là, مرحبا بكم. والسلام عليكم.